Like, subscribe, and get notified. The locals and activists held a meeting to decide the future course of action against the proposed street race event at Mopa Airport. In the meeting, it was unanimously decided that legal action would be pursued. Gnaneshwar Varak has already filed a complaint, and the follow-up on this complaint will be taken forward. The locals will also approach the court to seek justice on this matter. फॉर्म्युला 4 रेस जावपाची आहा 14 आणि 15 त्याच्या संदर्भात विचार विनिमय करपाक उदयाच्या आव्हानाक मान दिवन आमी सगळे हांगा आयले आहेत आणि आमच्या आताच्या ह्या मिटिंगेन आमी अशें ठरयलां की पयलीं म्हणजे कायदेशीर सल्लो घेवन ताचेर कितें कायदेशीर रित्या फुडें वचपाचें आणि 14-15ची जी फॉर्म्युला 4 रेस आहा तिच्या संदर्भात सर्व तरेचे प्रयत्न करून तिका विरोध करपाचें ठरलें. त्याच प्रमाणे काही कायदेशीर बाबी पूर्ण करपाक जाय ते कायदेशीर बाबीच्या संदर्भात सोमाराक किंवा मंगळारा आमी तांकां मेळटले जे आमचे कायदेशीर जांकां हेचे नॉलेज आहा तांकां मेळोवन त्याच प्रमाणे दुसरें एक अशें ठरलां की आमचे जे हे पेडण्या मोपा पिडीत शेतकरी संघटना आहा त्या संघटनेच्या वतीन आणि आमचे बाकीचे आतां हे सगळे साथी बरोबर आयिल्ले आहा तांकां घेवन प्रत्येक गांवांत वचून एक जनजागृती करपाक की बाबा हो फॉर्म्युला 4चे दुश्परिणाम कितें जावंक शकता त्या संदर्भात सगळ्या पेडणे तालुक्यांनी वचून गांवागांवांनी वचून जागृती करून हे आंदोलन कशा प्रकारे फुडें व्हरपाचें आणि ताका विरोध करपाचो आणि आमी कशाच तरेन हो फॉर्म्युला 4 जी रेस आहा तो जावंक दिवचे ना भले ताका लागून आमकां सगळे जे कितें प्रयत्न करपाचे आसत ते प्रयत्न आमी करतलेच आणि हो फॉर्म्युला 4 जो रेस जावपाची आहा ती बंद जावची अशी सरकारा कडेन आमी आतांच आमी मागणी करता आणि सरकाराक आमी आतांच